آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمترسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید، این bازی را ادامه دهید. Awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul dari fasilitas minyak yang terkena serangan gabungan AS Israel. Kepulan asap membumbung di atas ibu kota, sementara kendaraan terlihat bernoda hitam akibat tetesan air hujan yang tercemar. Palang Merah Iran memperingatkan warga untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap hujan asam beracun dan mendesak masyarakat untuk tetap berada di dalam ruangan, menghindari semua aktivitas luar ruangan yang tidak penting. Militer Israel mengatakan telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh angkatan bersenjata Iran di Teheran dengan tujuan memperdalam kerusakan pada infrastruktur militer Iran. Akibat ledakan, jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Sementara di California, Amerika Serikat, warga menghadapi kenaikan harga bensin tercuram sejak tahun 2012 seiring meningkatnya ketegangan menyusul konflik Amerika Serikat dengan Iran. Para pengemudi di Los Angeles dan California berbondong-bondong ke SPBU. Mereka rela mengantre berjam-jam untuk mencari SPBU yang menjual bensin lebih murah akibat kenaikan harga BBM yang tinggi mencapai $7 per liter. Di beberapa SPBU, stok bensin bahkan kosong. Lonjakan harga terkait dengan gangguan di Selat Hormuz serta penutupan kilang dan biaya regulasi di Amerika Serikat. Pemirsa, penutupan Selat Hormuz membuat pasokan minyak terhambat. Amerika Serikat janjikan akan mengawal kapal yang melintas dari serangan Iran, sementara Rusia bersiap menyuplai minyak mentah kepada negara sahabat. Allahu Akbar! دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن اینا بی‌شرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya, banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas. Pasokan minyak pun terhambat. Amerika Serikat janjikan akan mengawal kapal yang melintas selat ini dari serangan Iran. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed
I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. And we have the greatest mine-sweeping ability. We have the greatest ships, and we know exactly where they're placed. We'll get them out of there very fast. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut bersuara. Putin menyebut perang di Timur Tengah bisa menyebabkan pasokan minyak akan terhenti dalam 30 hari ke depan. Увеличение по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок идут и другие проблемы чисто экономического характера, и инфляция подрастает, ну и производство не только нефти и газа, но и производство промышленных товаров страдает. Напомню, что в прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов. Sejak pembatasan Selat Hormuz, harga minyak dunia terus bergejolak. Saat ini, harga minyak dunia sudah menembus $100 per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Sementara itu, Presiden Prabowo yakin Indonesia siap menghadapi segala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia pun siap swasembada pangan hingga energi sehingga tidak bergantung dengan negara lain. Akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu. Tapi kita punya kekuatan, saya kira, perkiraan saya, kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Masalah pangan, masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu. Saudara-saudara sekalian, kita harus kerja keras, kita harus rukun, kita harus bersatu.